ये जो आलोचना चक्रटी अनुष्ठित हम से सभापतित्व करने मो जवाहरलाल सुबुद्धि महोदय तांको अनुरोध करुच्ची से आसन ग्रहण करंतु एवं आमर जे आज मुख्य अतिथि पंडित रमाकांत मिश्र तांको मध्य मु अनुरोध करुच्ची आसन ग्रहण करने तत्सहित आमर जे सम्मानित अतिथि अछंती बा मुख्य वक्ता भी आमर अछंती काशीनाथ पंडित काशीनाथ प्रवक्ता से जड़े तांको मध्य अनुरोध करुच्ची आसन अलंकृत करने काशीनाथ दास महोदय को एवं सम्मानित अतिथि पद्मलाभ पाणिग्राही महोदय को मध्य अनुरोध करुच्ची से आसन करंतु तत्सहित आमर सबुठारु अति प्रिय एवं जटन जिते कार्यक्रम हुए प्रायतः सबुठी आमर थांती त्रिलोचन महापात्र महोदय तांको अनुरोध करुच्ची एवं आमर जे शुभचिंतक विशिष्ट शिक्षाविद डॉक्टर विष्णुचरण साहू महोदय को अनुरोध करुच्ची से आसतु आज जो कार्यक्रम होची यही कार्यक्रम जे आयोजक डंबरुधर बारिक महोदय ताको अनुरोध करुच्ची आसवाई आउ सभा कार्य परिचालना करने मु वर्तमान जवाहरलाल सुबुद्धि महोदय को अनुरोध करुच्ची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आम ये अवसर आम सहित प्रतिष्ठाता प्रमोद सार को अनुरोध करुँ से दयाक आम गणे रुहतु एवं समस्त मंचासीन अतिथि मान को अनुरोध करुच्ची आमर आराध्य देवता श्री श्री जगन्नाथ निकट में पुष्पदीप अर्पण पूर्वक कार्यक्रम आरंभ करेंगे। हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ध्वज माधव माधव वाक्यं माधव माधव हरि स्मरन्ति साधवा नित्यं सर्वकार्येषु माधव नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथाय नमो नमः। ओम श्री बलभद्राय नमः। ओम सुभद्रिके नमो नमः। ओम चक्रराज सुदर्शन महाराज नमो नमः। नमः भगवते वासुदेवाय। मु आज शुभ अवसर रे उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी व्यक्ति मान को स्वागत करुच्ची। आपण मान को उपस्थिति ए कार्यक्रम को 100% सफल करुच्ची। मु प्रथमे स्वागत अभिभाषण देवाई आज जे आयोजक श्रीयुक्त डंबरुधर बारिक महोदय को अनुरोध करुच्ची से स्वागत करेंगे समस्त को। डंबरू हरि ओम हरि ओम
हरि मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते केशव चंद्राय। ओम नमः भगवते चरमनाथाय। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः नमः। न कात न च संभूत न च जनी पराभव निराकार परम देव नकाराय नमः नमः। महादेव महात्मेन महायोगी महेश्वर महादेव महात्मेन महायोगी महेश्वर महापाप हरं देव मकाराय नमः नमः। शिव शंकर शांतं लोकानां कीर्तिवर्धनं शिवमेकं परम ब्रह्मं श्रीकाराय नमः नमः। ओम अकर्म कर्मदायक हे अकाल मृत्युहरण सर्वव्याधि निवारण पंचवक्र त्रिनेत्र देव देवादिदेव कलाशपति उमापति महेश्वरी की जय। हे चंद्रचूड़ आशुतोष गंगाधर त्रिलोचन पिता नागेश्वर देवाय नमः। माता पार्वती माता मंगलमयी करुणामयी माँ सत्य सनातनी अभय वरदायिनी माँ राजेश्वरी सर्वेश्वरी विश्वेश्वरी आह्लादरु आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी माता पूर्ण ब्रह्म दुर्गे दुर्गति नाशिनी माता जोगमया महामाया वैष्णवी माया त्रिशक्ति रे त्रिरूप रे त्रिनाम रे त्रिबिंदु रे ए सृष्टि के परिचालित करी तुम्हें पर्वत जन उत्पत्ति तो नाम होइछि पार्वती माता लो बिंदगिरी वासिनी माँ हिमवंत सुता तोते सेवा कले माता द्वादश पंडिता माँ जगत जननी मंगलमयी करुणामयी सत्य सनातनी तो पाद पद्म तले अनंत कोटि प्रणाम करुछि माता पिता मोर सम्मानीय गुरुकल्प गुरुदेव एवं मोर अतिथिवर्ग आरती अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी आपण मानकर आज पवित्र धनु संक्रांति रे ए जो महासमारोह रे आज लक्ष्मीधर विश्वाल ए पात्रपड़ा ग्रामर ए मंदिरर जे कि सभापति तांकर आनुकूल्यन रे एवं ए जगतर प्रतिकोण रे शिक्षणीय साहित्य दिग्दर्शन समाज पाई आज जहा वार्ता ता हेउची आमर सब्जेक्ट सत्य आमरी सत्य विकास परिषद जटनी खोर्धा आनुकूल्यन जो आज प्रोग्रामटा आयोजन होईची ताहा विभु कृपा ताहा आमर आशा एवं आमर पुण्य फल कोटि जन्म पुण्य फल ताहा आज विकृति हवा को जाउची दिन सरी सरी जाए सृष्टिर नियम जगत कल्याण पई तोर ए जन्म तेणु जो कथा परमात्मा लिखिछंती जहाँ वार्ता देइछंती हमको शिक्षणीय साहित्य ता आज ध्वंसाभिमुख समाज बड़ दुखर समय से जहाँ भी हो मु तो विशेष किसी कही परिबिनी मोर गुरु पंडित
विद्याभूषण ओडिशार पाला गायक जे कि रमाकांत मिश्र तांको पाद तले अनंत कोटि प्रणाम करुछि मुई प्रथमे एवं मोर ओडिशार जे पाला गायक संपादक सुदर्शन महापात्र मु तांको पाद तले अनंत कोटि प्रणाम करुछि। ठाकुरे एमानकु दीर्घायु करू यशस्वी करू यांकर कीर्ति जश ए जुगे जुगे अमर रही थाउ एवं आपण मानकर आज ये जो सत्य आमरी विकास जो सत्य सत्य नु प्रति प्रत्येक सत्य तिष्ठति मेदिनी सत्य सूर्य चंद्र तिजामादि वह्यो सत्य दिन लंघन कहीं सत्य पाई बड़ी राजा अरपिला मथा सत्य पाई दशस्कंद हुईला क्रोधा आज सत्यर अपभ्रंश हेबाकु जाउची जुग भोगमते हुए पतन जहाँ प्रति कोणे शिक्षणीय साहित्य जुगे जुगे जो अवतीर्ण धरारे आज सत्य रक्षा करिबा पाई जो ठाकुरे अखिल ब्रह्मांडपति 14 भुवनर स्रष्टा जो सर्वेश्वर विश्वेश्वर राज राजेश्वर जो प्रकृतिर परम पुरुष पंचभूतेश्वर पंच तन्मात्रा तार आज ये दुष्ट को निवारण करने संत को रक्षा करने आज वार्ता ताहा आज आपण मानक सौभाग्य परम भाग्य ताहा आज आपण मानक पाखे ता परिप्रकाश करने को मु आपण मानक अनुरोध करुच्ची और अनंत कोटि प्रणाम करुच्ची। बस आउ मु एतिकी कहबी या परे मोर दादा जी ये पात्रपड़ार नागेश्वर मंदिरर मुख्य नायक तांकु मोर स्वागतम गुरुस्वामी गुरुस्वामी गुरुस्वामी। अतिथि परिचय प्रदान करने आम सत्य विकास परिषदर जे सभापति अच्छा विशिष्ट शिक्षाविद बेगुना कॉलेज अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद चंद्र दास मैं अनुरोध करुच्ची अतिथि परिचय प्रदान करेंगे। प्रमोद सार। सम्माननीय सभापति महोदय एवं एठारे उपस्थित थिबा समस्त विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तिविशेष एटा गोटे पारंपरिक जिनस जे जो मैंने आम पाखे अच्छा जस्ट परिचय टी दबा मो पाखे जी अच्छा डम्बरधर बारिक महोदय से आज जो ये कार्यक्रमटी अनुष्ठित होची तार आयोजक तेणु तांको विशेष विशेष आम धन्यवाद देवा कथा आउ पाखे जे बसचंती से होचंती डॉक्टर विष्णुचरण साहू महोदय से जड़े समाजसेवी शिक्षाविद एवं प्रायतः अनेक दातव्य अनुष्ठान जो मैंने अच्छा सेवा करुँच से साहाय्य करती साहित्य अनुष्ठान साहाय्य करती एवं से आमरी सत्यर होचंती परामर्शदाता आ पाखे जी अच्छा सी होचंती आजिर सभापति आपण मैंने समस्ते जानिथिबे जवाहरलाल सुबुद्धि महोदय बड़तोटा स्कूल सी होचंती माने प्रतिष्ठाता प्रधान शिक्षक सबु साहित्य अनुष्ठान से अच्छा एवं एबे सुधा से दिन राति परिश्रम करती आमरी सत्य ऑफिस प्राय से सबुदिन जाती भल मंद बुझंती तेणु से आम एक आसेट ता पाखे जी अच्छा से होचंती पंडित रमाकांत मिश्र महोदय मुझे जानी तांकर ज्ञानर गभीरता अनेक एवं से जेतेबेले भाषण भी दियंती प्रगल्भ भाव से विषय को उपस्थापन करती निज शरीर प्रति मध्य से दृष्टि दियंती नहीं विशेषकर आमर सत्य तांको पाखरे कृतज्ञ कहीं ना से एबे सुधा यही वर्षक भितर प्रायतः 250 खंडे मेंबर्स कर सारे ग्राहक कर सारे कथा मानिकी समस्ते प्राय मेंबर होचंती कथा मानिकी ये जो आमरी सत्य विकास परिषद जो कार्यक्रम करुच्ची से प्रायतः अधिकांश कार्यक्रम को निर्देशक हिसाब से करने प्रोत्साहित करुँच तेणु तांको मुख्य अतिथि पाइक धन्य मन करुचु ता पाखे जी अच्छा से होचंती पंडित पद्मलाभ पाणिग्राही महोदय
से आमर यूट्यूब देखिए नीतिवाणी अनेक कहते विभिन्न साहित्य अनुष्ठान सहित ओतप्रोत भाव जड़ित तांकर शांत कांत कोमल स्वभाव समस्त को आकृष्ट करिଥାଏ से प्राय समस्तंकर निजर एवं समस्ते तांको भल पाती एवं वर्तमान से प्राय जेते आध्यात्मिक अनुष्ठान अच्छी सेठी से तांकर प्रतिदिन तांकर वक्तव्य प्रदान करती तेणु तांको आमे पाइकि धन्य मन करुचु ता पाखरे जे अछंती से आउ जने प्रवक्ता काशीनाथ दास महोदय से विभिन्न जगह प्रवचन दियंती से आगुरु जने प्रधान शिक्षक थिले एवं तापरे से तांकर समय को यही धर्म चर्चा रे परिव्याप्त करिसंती एवं से मध्य आज आमर सम्मानित अतिथि ता पाखरे जे बसचंती आपण माने जो हॉल ले बसचंती जो मंदिर देखुचंती सेपटे जो धनुयात्रार स्टेज आपण देखिकी आसिले ए समस्तर सूत्रधर एवं ए समस्त को आगु को नबारे से साहाय्य करिसंती एवं प्रतिष्ठा करिसंती से कहीं नुहंती से आमर लक्ष्मीधर बाबू से साहाय्य तांकर साहाय्य सहयोग रे आज ये कार्यक्रम होउची आमे अनेक व्यक्ति मानू को इनवाइट करिथांतु किंतु आमर जो लिमिट होची जे 60 भितर आमे रखिबा तेणु 60-70 भितर सेतिकी रखिकी आमे अधिकांश आमर जो बंधु अछंती तांको आमे निमंत्रण करि पारिनु आ ता पाखरे जे अछंती तांको प्राय जटणी कोण समस्ते चिन्चंती प्रथमतः मु कहिबी से जड़े अति उत्तम व्यक्तित्व तांको समस्ते गांधी कहतु बा गोपबंधु कहतु जहाँ किसी कहतु से हसी दियंती तांको हसटी देखिले समस्त मन भरी जाए एवं सबुबले से आमरी सत्य रे जड़ित अछंती आमरी सत्य पत्रिकाटी जो निर्भुल भाव में बाहर तार श्रेय जो आम पाचु केवल तांकरी पाचु एवं से आम प्रत्येक कार्यक्रम निश्चिंत भाव में प्रत्यक्ष हो बा परोक्ष हो जड़ित होता आमको दिग्दर्शन दौता आपण मैंने जो मैंने अच्छा मु समस्त ना नहीं पारुनी समस्तंकर भल पाइबा अच्छी कहीं आजिकल एत शीत दिन में आपण मैंने जो एठिके आसुचंती एठी बसुचंती कहीं एठी बहुत व्यक्तित्व अच्छा जो मैंने कि प्रधान शिक्षक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी भी अच्छा शिक्षाविद अच्छा से मैंने जो समय 2-3 घंटा देकर आम पाखे आसी बसुचंती तेणु मु निश्चिंत भाव में स्वागत जनाऊँगी अनुरोध करुचे आपण मैंने जिते आसुचंती आमर संख्या जो आमर सहित विकास परिषदर जो मेंबरशिप अच्छी ताकू टिके बढ़ाई चेष्टा करूँ आम सहित ओतप्रोत भाव जड़ित हूँ आमको भल लगे आपण को भी निश्चिंत भाव में भल लगे मुझे आशा करुँच धन्यवाद प्रमोद सार प्रकृत में नाम ही यथेष्ट आमरी सत्य जो सत्य आम समस्ते व्यग्र सारा पृथ्वी व्यग्र से सत्य को रक्षा करने आम समस्त कर्तव्य रही यापर आम ये अंचलर ये मंदिरर ये सबुठारु आगुआ रही सर्वमय कर्ता कहले अत्युक्ति हेब ना प्रतिष्ठाता श्रीयुक्त लक्ष्मीधर विश्वास आम अनुरोध करूँ से वक्तव्य रखिए लक्ष्मीधर बाबू जय जगन्नाथ जय प्रभु नागेश्वर मंचरे समस्त मंचाधीन कवि एवं पंडित मंडली आगे बसथिबा समस्त पंडित मंडली एवं कवि आज डम्बुरधर बारिक ये 4-5 दिन तले एमती आलोचना कले सब प्रोग्राम पे गोटे प्रोग्रामटे आम पात्रपड़ा बा नागेश्वर मंदिर प्रांगण में कले भल हंता आमर सेक्रेटरी सत्यनारायण साहू अन्य मान सहित आम कथा हेलु जो बहुत बड़ भल प्रोग्राम जे आम ग्राम रे एत बड़ सुंदर प्रोग्राम हम जे कि जो मानकर लेखारे आज समाज को दिग्दर्शन देउची समाजर मंगल होउची समस्त शिक्षा लाभ करचंती एत बड़ सुंदर प्रोग्राम को आम अनुष्ठान तरफ समस्ते आलोचना कलु जे नाई भल प्रोग्राम तेणु करा जाऊ
ଏଇଟା ଆମର ଗର୍ବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପଦସ୍ପର୍ଶ ହେବ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛୁ। ବି ଯଜ୍ଞ କମିଟିର ମାତୃମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଯେଉଁମାନେ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କେଳୁଚରଣ ସାହୁ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ଶିବପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, କେଦାରେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମନ୍ଦିର ଏ ପାଖାପାଖି 200 ଗାଁରୁ ଆମେ ନେଇକରି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତା ମାସ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2 ତାରିଖ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଉଛି। ଆପଣ ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ। ଆପଣ ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ମୋତେ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ, ଏତେ ଯାହା ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମେମ୍ବର, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦାବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କରୁ। ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଏମିତି 3-4ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେମିତି ବିରାଟ ବଡ଼ ରୂପ ନେବ। ଭଗବାନ ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଆମର ବି ଯାହା ଯେତିକି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବ ଗୁରୁମାନଙ୍କର, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର, ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ମୋତେ ଏତିକି ଦେଇଥିବାରୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ନାଗେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, କେଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଶିବପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, ତାରେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ, କେଦାରେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଦେବଯାନ ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ଡମ୍ବରଧର ବାରିକ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ହଲ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବିବାହ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ପ୍ରାୟ 30,000 ରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ, ଆମର ସହିତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଭା ପାଇଁ ସେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଆମକୁ ଏଠି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହାପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପଣ୍ଡିତ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯିଏ ତାଙ୍କ କବିତା ପାଠ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କର ଚରାଭୂଇଁ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆମର ସତ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର 1 ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ଦେଇପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶୀତୁଆ ଦିନରେ ଟିକେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ବିଳମ୍ବରେ କୁହ, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପଣ୍ଡିତ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ନାଗେଶ୍ୱର ଦେବ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସାହସ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ହଲ୍ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଆମର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଆକୁ ଯେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଡମ୍ବରଧର ବାବୁ। ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞ, ପ୍ରାଜ୍ଞ, ସାହିତ୍ୟିକ
पंडित कवि कोविद एवं ये मंदिर ये परिचालना कमिटीर समस्त सभ्य एवं सभ्यवृंद मु आरंभ कही टे कहूँ समय तो कम यही रोड सबुदिन जाए यही सड़क मो स्कूल ये हरिपुर सबुदिन जाए ये मंदिर आरंभ हो नाला देखी गोटे गोटे पीढ़ पत्थर उठा या देखी ए समय आउ ए समय या भितर की परिवर्तन हो जाए आज ये जो विस्तीर्ण टांगी सृष्टि एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक धार्मिक वातावरण आउ ये वातावरण को जी सृष्टि करिसंती ये अन्य कमिटी गठन करी निजे तार सभापति रही विभिन्न कमिटी मेंबर मानक ये परामर्श एवं निजर सुचिंतित कल्पना को नहीं एठी जो प्रकार मंदिर परिवेश कल्याण मंडप जहाँ सब आयोजन करिसंती ताकू भाषा प्रशंसा करा करा मत जना ना मो पाखे भाषा सतेज ये सब देखा पर केड़े सुंदर दिव्य ये प्रकोष्ठ सबु चित्र ये दशावतार चित्र महादेवंकर रामंकर इत्यादि इत्यादि कथा तेरे आज हूँ से धनु संक्रांति आमर ठाकुर ये पीठ मुख्य देवता होती श्री श्री नागेश्वर देव जिते आमर विचार चलला आम आलोचन कौन गोटे प्रसंग रखा बोली तो संक्रांति द्वितीयतः महादेवंकर पीठ तेणु महादेवंक उपरे गोटे आलोचना चक्र आम रखा महादेवंक उपरे विभिन्न दिगरु आलोचना करा जाई पारे दर्शन तत्व ये सब आलोचना हो पार या सहित ये पौराणिक कथा विभिन्न कथा या भीतर आलोचना हो पार महादेवंक उपरे यही कारण आम रखिलु श्री शिव कथामृत ये जो देवदेव महादेव नागेश्वर यांकर महिमा होची अपार अनंत होची अमृत 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 कौन अमृतर दीटा अर्थ अच्छे अमृत यही न चाखी सबुठा स्वाद पदार्थ होची अमृत यही न देखी सबुठा सुंदर होची कंदर्प यही न छिपी सबुठा टाण होची वज्र एणु अमृत ये तीन पुरा मध्य सबुठा मधुर पदार्थ एणु महादेवंकर जो कथा महादेवंकर जो कथा ये कथा होची अमृत परि स्वादिष्ट एवं मधुर कर्णप्रिय मुक्तिदायक कैवल्यदायक एणु ताकरी कथा कहवाई आम आज मनस्थ करूँ तेरे ये अमृतर आउ गोटे अर्थ भी रोचे जहा मरना ताहा हूँ अमृत जहा मरना जो कथा जुग जुग धरी भेद करी मानव समाज रही जे पर्यंत जगत थी से पर्यंत
ଶିବ କଥା ରହିବ। ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ମରଣ ସେ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଡେଡ୍। ମରଣଟା ଯେଉଁ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ମୃତ୍ୟୁଟା ସେଇ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ଏଇ କ୍ଷୟ କହିଲେ ବିନାଶ, ବିନାଶ ହବ, କ୍ଷୟ ହବ। ଏବେ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ଅକ୍ଷୟ ଅବିନାଶୀ, ଯାହାର ପ୍ରଳୟ ନାହିଁ, ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଳୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରଳୟ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କାଳ। କାଳ କାଳ ମହାକାଳ। ଜଗତ ଚାଲିଯିବ, କାଳଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କାଳଟା ରହିଥିବ। ଜଗତ ପଳେଇବ, କାଳ ରହିବ। ଏଣୁ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ସେ କାଳକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, କାଳ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରି ସେ ନିଜ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ। ସେଇ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ଆର ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଟିକେ କହିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାଙ୍କ ମହିମା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେବି। ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ଲୋକଟିଏ ମୁଁ କହୁଛି। ଅସିତଗିରି ସମଂ ସ୍ୟାତ୍ କଜ୍ଜଳଂ ସିନ୍ଧୁ ପାତ୍ରେ ସୁରତରୁବର ଶାଖା ଲେଖନୀ ପତ୍ରମୂର୍ବି লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্বকালম তদপি তব গুণানা নিঃসপারং ন জাতি। মহাদেবଙ୍କର ମହିମା, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆଣିବା, ଗୋଟେ କଲମ ଆଣିବା, ଗୋଟେ ଦୁଆତ ଆଣିବା, ଏଥିରେ ପାଣି ରଖିବା, ଗୋଟେ କାଳିମୁଣ୍ଡା ପକାଇବା, ଖାଳି ହେଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖକ ବା ଲେଖିକା ବସେଇବା, ଏ ମହାଦେବଙ୍କର ଗୁଣ ଲେଖିବେ। ଦୁଆତ କ୍ଷୟ ହେବ ସିନ୍ଧୁ ପାତ୍ରେ। ମହାଦେବଙ୍କ ଗୁଣ ଏତେ, ସମୁଦ୍ର ହେବ ଦୁଆତ, ସମୁଦ୍ର ଯାକର ପାଣି ଅବଶ୍ୟାଇ। କେମିତି? ହିମାଳୟ ପରି ଏକ ବିରାଟ କାଳିମୁଣ୍ଡା ସମୁଦ୍ର ଦୁଆତରେ ପଡ଼ିବ। ଦୁଆତ ହେଲା, କାଳି ହେଲା, କଲମ କ୍ଷୟ ହେବ। ସୁର ତରୁବର ଶାଖା, ସୁର ତରୁ ଦେବ ବୃକ୍ଷ, ସେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ଆର ଡାଳ ହେବ କଲମ। ଆଉ କାଗଜ କ୍ଷୟ ହେବ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଆତ, ଏତେ ସିଆଇ, ଏଡ଼େ କଲମ, କାଗଜ କିଏ? କାଗଜ ପତ୍ର ମୁର୍ବି। ଉର୍ବି କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ଏ ପୃଥିବୀ ଭୂପୃଷ୍ଠ, এইটা হব কাগজ। এটা কেড়ে কাগজ? আখু দিস্তাপ অর্ধ বা রিম হিসাবে হিসাব কলে পৃথিবীটা কেতে হব? ইয়ার হারাহারি ক্ষেত্রফল 51 কোটি 20 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার হচ্ছে পৃথিবীর ক্ষেত্রফল। এইটা হব এড়িকে বড় কাগজ, ইয়া দেহরে মহাদেবଙ୍କ গুণ লেখা হব। লেখিব কিଏ? এড়ে বড় কাগজ। আমি কবি হয়েছু, 4 ধাড়ি গীত লেখিলা বেড়ে আম বুদ্ধি আর আগুক যাওনি। আকু কিଏ লেখিব? ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, କଳ୍ପନା ବିହାରିଣୀ, ଅଭିକଣ୍ଠ ବିଳାସିନୀ ମା ଶାରଦା ସରସ୍ୱତୀ ନିଜେ ଲେଖିବେ। ନିଜେ ସରସ୍ୱତୀ ଲେଖିବେ। କେତେ ଦିନ ଲେଖିବେ? ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସିଟିଂ 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା। ଇଏ ଶାରଦା ସରସ୍ୱତୀ ମହାଦେବଙ୍କ ଗୁଣ କେତେ ଦିନ ଲେଖିବେ? ସର୍ବକାଳମ୍, ସବୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖୁଥିବେ। ଏମିତି ଲେଖୁଥିବେ। ହେଲେ
তব গুণানামি সপারঙ্গ জাতি। হে ঈশ্বর, হে নাগেশ্বর, তম গুণ পার জীব নাই। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କଳ୍ପନା ସରିଯିବ, ସମୁଦ୍ର ସିଆଇ ଶୁଖିଯିବ, ପୃଥିବୀ କାଗଜ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଗୁଣକୁ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ମହାମହିମ ଯେଉଁ ମହାଦେବ, ଏ ମହାଦେବଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଆମେ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କିଏ? ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଟା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଥିଲା, କେହି କିଛି ନଥିଲେ, ପ୍ରଳୟ ପରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଥିଲା। ଆଗ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ବାହାରିଲା। ଏଇ ପଦ୍ମରେ ଜାତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆମେ ସଂସାର ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଡ଼କୁ କଥା ଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼, ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼। ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଡ଼େ କଥା ଗଲା, ଇଏ ମୀମାଂସା ହେଇପାରିଲାନି। ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପୃଥିବୀ ପୁରା ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠିକି ବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଏ ଜଳ ଭାଗରୁ ଏକ ବିରାଟ ଜ୍ୟୋତିସ୍ତମ୍ଭ, ଏକ ଆଲୋକ ଖମ୍ବ ଉଠିଲା ଆକାଶ। ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ, ହଁ ଏ ଜଳ ଭିତରୁ ଏକ ବିରାଟ ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉଠିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ବଡ଼ ସାନ, ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବ। ଏ କେମିତି କରିବ ନା, ଜଣେ ୟାର ଉପରକୁ ଯିବ ଆଉ ଜଣେ ତାର ତଳକୁ ଯିବ। ସିଏ ଉପରକୁ ଯିବ, ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖିକିରି ଆସିବ। ସିଏ ତଳକୁ ଯିବ, ସିଏ ମୂଳ ଦେଖିକିରି ଆସିବ। ଆଉ ଦେଖିଲ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆଣିଥିବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଯିଏ ଆଗ ଆସିବ ସିଏ ହବ ଆମ ଭିତରେ ବଡ଼। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଉପରକୁ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତଳକୁ। ବିଷ୍ଣୁ ତଳକୁ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଉପରକୁ ଗଲେ। ତଳକୁ ଆତେ ପାତାଳ ଭେଦି ବିଷ୍ଣୁ ତଳକୁ ଗଲେ, ସେ ଖମ୍ବର ମୂଳକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ମହାଶୂନ୍ୟ ଭେଦି ବ୍ରହ୍ମା ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, ତାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖ ନାସ୍ତି ମୂଳଂ ନ ଚାଗ୍ରମ, ମୂଳ ନାହିଁ କି ଅଗ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଯିବି, ତ ମହାଶୂନ୍ୟ ଭେଦିକିରି ଆସିଲିଣି। ଫେରି ଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଉପରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ୁଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ହାତରେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲ। ପଚାରିଲେ ଆରେ ଫୁଲ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ନା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କେତକୀ। ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ସ୍ତମ୍ଭ ଅଗ୍ରଭାଗରେ। ନାଇଁ ଆଉ କେତେ ଉପରେ ଅଛି? ନା ସେଠିକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି। ଯଦି ଯାଇ ନପାରିବି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଦେଇପାରିବ ନା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି ଏ ମୁଁ ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖିଛି, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଟିକେ ସାକ୍ଷୀ ହବ। ହଁ, ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିଲି, ମୋତେ ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଣିଛନ୍ତି। କେତକୀ ରାଜି ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। କେତକୀକି ଧରି ବ୍ରହ୍ମା ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆଗ ପହଞ୍ଚିବ। ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ ମୂଳ ଦେଖିଲେ? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ମୂଳ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଅଗ୍ରଭାଗ ଆବିଷ୍କାର କରିକି ଆସିଛି। କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଆଣିଛ? ନା ଏ କେତକୀ ଫୁଲ। କେତକୀକି ପଚରାଗଲା। ମିଛରେ
ଆଖି ହେଲା କେତକୀ ଫୁଲ କହିଲା ମିଛରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଲା କେତକୀ ଫୁଲ କହିଲା ହଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିଲି। ଏତିକି କଥାରେ ଜଗତ ଆରମ୍ଭରୁ ମିଛ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ବଡ଼ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ସାନ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶିବ ସୁନ୍ଦର এই যে জ্যোতিস্তম্ভ এ আলোক স্তম্ভ এ স্তম্ভ হইতে রহিলানি ব্যোমকেশ ধৈর্যটি মূর্তি বিকট জটাজুট আকাশ মণ্ডলକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଳୟ କରିବା ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଇଏ ଅବସ୍ଥା ଆକୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ এইটি ମହାଦେବ କହିଲେ ବୋଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଗତର ଆମେ ମିଛକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ ଏଣୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହବ କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ତମକୁ କେହି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଅପୂଜ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂଜା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାବୁତ ବହୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିନଟି ହେଉଛି ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଜାଗର ତିଥି। ଏଇ ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା କେତକୀ। ଏଣୁ କେତକୀ ଅଭିଶାପ ହେଲା ଆଜି ମୋର ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସରେ ମୁଁ ତତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୁ ମିଥ୍ୟା ଆବାଦିନୀ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଯେତେ ବାସନା ଥାଉ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥା ମୁଁ ତତେ ମଥାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ବର୍ଷକରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗର ତିଥି ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମହାଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ। ସେଇ ଦିନଟି କେବଳ କେତକୀ ଫୁଲ ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗି ହେବ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲାଗି ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ନୈଷଧ କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୃଗାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାମଣି ବର୍ଜନାର୍ଜିତ ମୃଗାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାମଣି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ମୃଗାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାମଣି ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ମହାଦେବ ବର୍ଜନ କଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ଇଏ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କଥା। ଇଏ ଜାଗରର ଗୋଟିଏ ତତ୍ଵ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତତ୍ଵ ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗରରେ ଯେଉଁଟା ଶୁଣାଯାଏ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ବାହାରିଲା ବିଷ ଆଗ ବିଷ ବାହାରିଲା ବାସୁକି ନାଗ ହେଇଥିଲା ଦୌଡ଼ି ତାକୁ ଟାଣିବାରେ ଗରଳ ଗାଳିଲା ଜଗତ ଝଳିଯିବ। ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ବିଷ ପିଇଦେଲେ। ଜଳିଲା ସର୍ବାଙ୍ଗ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ଅତଚେତନ ହେଇ ମହାଦେବ ପଡ଼ିଲେ ତଳେ। ଦେବତା ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଉଜାଗର ରହି ମହାଦେବ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜାଗର ରହିଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମହାଦେବ ସେ ବିଷକୁ ହଜମ କରି ମହାଦେବ ଉଠିଲେ। ଉଠିବା ପରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ମହାଦୀପ ଉଠେଇଲେ ଦେବତା ମାନେ। ଏଟା ବିଶ୍ୱ ଜାଣୁ ସେ ମହାଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। ଏଣୁ ମହାଦୀପ ଉଠିଥିଲେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମତ ଅଛି। ଅଧିକା କଥା ମୁଁ କହିବିନି ଆଉ ଟିକିଏ କଥା ଯାହାର କହିବି ଆଉ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ କହିଦେବି। ପୂର୍ବେ ଦେବାସୁର ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। এই ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେବେଳେ ଦେବଶକ୍ତି ବଳିୟାର ହେଇଯାଏ କେତେବେଳେ ଦାନବ ଶକ୍ତି ବଳିୟାର ହେଇଯାଏ।
ये दानव प्रपीड़ित देवता आम बहुत हंतसंत हमें ये देवता माने भगवान विष्णु निकट में जा पहुँचले क्षीर समुद्र कूल कहले प्रभु ओ ये दानव शक्ति बेला को बेला बलियार होमें प्रतिरोध कर आमर अधिकार रहुनी दानव मानू आम मारी पारू ना आपन टे आमको साहाय्य करंतु भगवान विष्णु कहले यार गोटे स्थायी प्रतिकार आम करवा सदा बेले असुर सांगे झगड़ा यार गोटे स्थायी प्रतिकार आम करवा या कही भगवान विष्णु गले कौटी की कैलाश पर्वत को कैलाश पर्वत मानसरोवर कैलाश शिखरे राम मनसा निर्मित सर ब्रह्मणा नर शार्दूल तेनेदम मान संसार ये जो मानसरोवर निकटरे महादेवंकर गोटे ज्योतिर्लिंग स्थापन कले एवं तार नाम देले हरीश्वर लिंग हरीश्वर लिंग स्थापन करी महादेव को पूजा कले प्रतिदिन 1000 पद्म आसव 1000 पद्म महादेवंकर 1000 नाम अच्छी शिव सहस्र नाम एटा पढ़ा गोटे ना गोटे पद्म चढ़ा एमती चलला बहुत दिन चलला थिने महादेव विष्णुंकर भाव को भक्ति की ये परीक्षा करने गोटे माया कले माया कले ना एथुरु गोटे पद्म अपहरण करने महादेव जेते भगवान विष्णु नाम पढ़ी गोटे गोटे पद्म चढ़ेले 999 पद्म है आ गोटे पद्म अभाव है तेणु विष्णु विश्व आउ गोटे पद्म आने सारा विश्व भ्रमण कले किंतु महादेव माया करी सबु पद्म को लुचाई देले विष्णु गोटे पद्म कौटी पाइले जेते सरोवर जेते ह्रद जहाँ जुआड़े देखले पद्म नाही तेणु भगवान विष्णु ये हरीश्वर लिंग पाखे आसी गोटाए आखि उद्घाटन कले गोटाए नेत्र पद्म दे पूजा संपूर्ण कले एतिक बेले महादेव आविर्भूत है बोले प्रभु आपण कहीं एते दिन है मो ना धरिक 1000 ना गोटे गोटे पद चढ़े मत डाकुच आपण तो होती स्वयं ब्रह्मांड नायक मो पाखे कौन अच्छी आखि टी पुणी उपाड़िक थोड़े और ये कथा ये भगवान विष्णु कहले आमे दानव शक्ति की आमे दानव शक्ति जय करने आपण को मुझे स्तुति करने आपण मान विचार करेंगे ये चक्रराज सुदर्शन किए देता विष्णु भगवान शिव देते बोले चक्र मु दौची यार नाम हूँ सुदर्शन ये जिते दिन पर्यंत आपण पाखे थी कौन सी दानव शक्ति आपण को पराहत करें ना एणु शिवन को सुदर्शन चक्र प्रदान करते देवदेव महादेव एणु यही महादेव भितर अनेक कथा रही चरित हूँ अमृत आउ तत्वाड़ को गले वेद भितर महामृत्युंजय मंत्र वृषभर मंत्र ये वृषभ किए वृषभर रूप कौन बहुत कथा अच्छी मुझे को जाऊनी अनेक कथा अच्छा कहवाई आउ तेणिकी गले मोर दुष्टता हम जहाँ दोष थी क्षमा करेंगे ये कही मोर वक्तव्य समाप्त।
ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ବୋଧେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ କହିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜିର ଆମରି ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାସିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ତାର ସେହି ଆସରର ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ, ସ୍ୱାଗତମ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯାହା ହେଉ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏଇଭଳି ପରିବେଶରେ ଆମେମାନେ ଆଜି କବିତା ପାଠ କରିଛୁ, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର, ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଇ ସଦ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ଆମେମାନେ ଏଇ ପାଖରେ ଯାଇଛୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ବେଣାପନ୍ଦରୀ ଗଲାବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖିଛୁ ତିଆର ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ସିଂହ, ବୃଷଭ, ମୂଷିକ, ସର୍ପ, ଏ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ, ଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ସଦ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଡକା ହେଲା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଦେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିଏ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କଥାଟା ରମାବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଲିଙ୍ଗ, ସେଇ ଲିଙ୍ଗର ଆଳୟ ସର୍ବଦେବାନାମ ଲୟନାଥ ଲିଙ୍ଗ ଉଚ୍ୟତି। ଯେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଠି ଲୀନ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ଅଛି, ଭୃଗୁ ମହର୍ଷି ଏକଦା ଯାଇଥିଲେ କୈଳାସକୁ। କୈଳାସକୁ ଯିବା ବେଳକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ବହୁଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବହୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତି ଆଉ ଶିବ ରୂପରେ ତୁମେ ପୂଜା ପାଇଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ, ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସତୀ ନିଜେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେଠି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ପିନ୍ଧନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଜ ଚର୍ମ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡୋରିଟା ହେଇଥାଏ ସର୍ପ, ସେ ସର୍ପ ଖସିଗଲା ଏବଂ ଗଜ ଚର୍ମ ଖସିଗଲା। ସେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶାଶୁ, ତେଣୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ନୃତ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ହୋଇ ପୂଜା ପାଇଲ। ଇଏ ହେଲା ଲିଙ୍ଗ କଥା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଗୋଟେ ବଟୁ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ତପସ୍ୟା କରୁଛ ପାଇବା ପାଇଁ, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବପୁ ବିରୂପାକ୍ଷ ମଲକ୍ଷ ଜନ୍ମନା ଦିଗମ୍ବରତ୍ୱେନ ନିବେଦିତ ବସୁ
परेषु बाल मृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने। से कहते बपु विरूपाक्ष जी होती विरूप अक्ष जार तीनटा आखि त्रिलोचन। से त्रिलोचन कहीं ना जिते बड़े जमदग्नि परशुराम को कहले तुम्हें अस्त्र शस्त्र शिक्षा करने भगवान शंकर पाखक जाओ। परशुराम जाइए शिक्षा कले अस्त्र शस्त्र बहु दिन तपस्या करी संतुष्ट करी सब अस्त्र शस्त्र शिक्षा पाई जिते विदाय नौकरी से समय जड़े युवक देखा है। से युवक सहित बाक वितंडा हो सहित युद्ध तेणु परशुराम कौन कले अस्त्र भगवान शिवंकर से युवकर मथा को आघात देले धार धार हो रक्त बहीगला। भगवान शिव आविर्भाव हो गले आशीर्वाद देते सी होगा त्रिनेत्र सूर्य चंद्र अग्नि ये तीनटा नेत्र होगा सी हेले त्रिलोचन। त्रिलोचन सारा आगे बस त्रिलोचन। तेणु ये जो त्रिलोचन है से कथाटा है कौन ना जो तथा समक्षम दहता मनोभव बिना किना भग्न मनोरथा सती। जितेबले शिव जोगा स्थान में बसी पार्वती तपस्या करूँ देवगण विचार करुँच तपभग्न करवा। तेणु इंद्र पठे क्या कंदर्प और रति को कंदर्प फूलसर बिंधि से समय अग्नि तृतीय नेत्र अग्नि निर्वापित होती भस्म हो जाती कंदर्प से घटना तापर आम देखा नीलकंठ प्रभु ना नीलकंठ ये आम शिक्षा पाइबा। नीलकंठरे कंठ नील हो जहाँ कंठ नील कहीं ना समग्र विश्वर जो विष को से पान करदे ना विश्व ध्वंस हो जाता जिते बड़े समुद्र मंथन समय। आपण माने देखंतु आमे माने सब बेले कंठरे विष को रखिबा कहीं आमे आपण को पचरा प्रभास बाबू भल अच्छा ना बहुत टेंशन से जो टेंशन कथा कहूचे आम से हूँ विष। तेणु विष गुड़ाक जदि आम कौन करवा पेट भीतर को नहीं दिवा आमे मरिबा कहीं संसार भितर जो विषया विष भितर आमे खांटी हो जदि बाहर को बाहर करदेवा आमर शत्रु सृष्टि है। तेणु कंठरे भगवान से नीलकंठ कंठरे विष को स्थापन कले आउ कौन कले ना सी होती श्मशानवासी। श्मशानवासी कहीं ना तांकर से होती माया शून्य अव्यक्त विषय शून्य जितेन्द्रिय तेणुक से श्मशानवासी। आमे माने जिते बड़े गोटे शव को लेकिन जाऊे राम नाम सत्य है कहू से राम नाम सत्य छाड़ी देकी आम चली आसु घर धनानि भूमौ पशवस्थ गोष्ठे भार्या गृहद्वारी सखा श्मशाने देह चितायां परलोक मार्गे धर्म एका गच्छति जीव एक। तेणु जिते मनीष मरी जाऊँ श्मशान को नि जाते आमर धन संपद सब जहाँ अच्छी सब ता जगार रही जाए जिते भूमि जगह आम माड़ी बसीचे सी ता जगार रही पुत्र कौन कर मुहरे निआ दे फेरी आस जो भार्या को एत भल पाचे से दुआरे गोबर पानी पकई घर को आस मड़ा बोली कहे कहीं छुईबे ना भाई बंधु कुटुंब नहीं चित्तार शुआई दे देहटा चित्तार रही किए जीव आम सागर ना धर्म एका जीव। तेणु आम कहे श्मशान वैराग्य से श्मशान आम वैराग्य आसूसी घर को आसिले पुणी आमको लोभ ग्रास कर विषयासक्त आम मान। तेणु भगवान शंकर श्मशानवासी हुए आउ कौन करे त्रिपुंड्रक रेखा से त्रिपुरारी आउ त्रिपुंड्रक रेखा त्रिपुरारी कहीं हेले से तीनपुर को से जय करे आम कहीं आम कौन शिक्षा पाइबा वितेषणा लोकेषणा पुत्रेषणा
এই তিনিটা ইଷଣା ହେଉଛି ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରି କାତେ କାନ୍ତା କସ୍ତେ ପୁତ୍ର ସଂସାର ଇୟଂ ଅତୀବ ବିଚିତ୍ର କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ଲୋଭଟା ଲାଗିଛି ପୁତ୍ରେଇଷଣା ବିତେଇଷଣା ଧନ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇଦେଉଛି ବିତେଇଷଣା ଲୋକେଇଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବଡ଼ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ବଡ଼ ନାହିଁ ଅହଂକର୍ତ୍ତା ଇତି ଅଭିମାନ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଏଇ ସବୁକୁ ବଳିଦାନ ଦିଆହେଉଛି ତ୍ରିପୁରାରୀକୁ ମାରିଥିଲେ ମାନେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଆମେ ମାରିବା। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଟା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜଟା ଏମିତି ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି ଥରେ ପାର୍ବତୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଏମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦେଖି ବେଶଭୂଷାକୁ ଦେଖି ଭାରି ଲୋଭ କଲେ ଆସକ୍ତି ଆସିଗଲା ତାଙ୍କର ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ କେତେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ କେତେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଯାଇକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ଏ ଜଟା ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେ କହିଲେ ଜଟାଟାକୁ ନେଇକରି ଯାଅ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ସବୁ ଆଣି ଆ ସମାନରେ ଓଜନ କର ସେ ନେଇକରି ଗଲେ ଜଟାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଅଣାଗଲା ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ କୁବେରଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ତାକୁ ଆଣିକି ଗଦେଇ ଦେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଠି ମୋହଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତେଣୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ସେ ଧାରଣ କଲେ କାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିଲେନି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କ୍ଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ କ୍ଷୟ ହେଇ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ ତେଣୁ ସମୃଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ବଳ ବୃଦ୍ଧି ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ବିଭୂତିର ବୃଦ୍ଧି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏସବୁ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତେଣୁ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେବା ପୂଜା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ବା ଏଇ ମାୟାମୟ ସଂସାରରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ସିଏ ସର୍ପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବାସୁକି ଆଉ ବାସୁକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମସ୍ତକରେ ଏମିତି ରହିଛି ସର୍ପ ସବୁ ଦେଖିବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ମହାପଦ୍ମ କୁଳିରକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଷ୍ଟନାଗ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଦେଖିବେ ନାଗେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବେକରେ ପକାଇଛନ୍ତି ବାସୁକି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମହାପଦ୍ମ ସର୍ପକୁ କାହିଁକି ହେଇଛି ସର୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା ଆଖିରେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ସର୍ପ ତେଣୁ ସର୍ପକୁ କାହିଁକି ଧାରଣ କଲେ ନା ଉଡ଼ା ଖବରକୁ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ ସର୍ପ ହେଉଛି ଦିଟା ଜିହ୍ୱା ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଭଲ କଥାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ ନାହିଁ ଉଡ଼ା ଖବରକୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ସର୍ପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟା ଶରୀରେ ଆଉ ନାହିଁ ବାମ ହସ୍ତରେ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଡମ୍ବରୁ କାହିଁ ଧାରଣ କରି ନା ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତୀକ ପାଣିରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତୀକ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନୃତ୍ୟାବସାନେ ନଟରାଜ ରାଜ ନନାଦ ନବ ପଞ୍ଚ ବାର ଯେତେବେଳେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରେ ଜଟା
गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलं बलं विदो भुजंग तुंगमालिकं डमट्टमट्टमट्टम निराधवट्टमर भयं चकोरदण्डताण्डं तनोतुन शिव शिवं धगत् 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 ललाटपट्टपावके किशोरतन्द्रशेखरे प्रतिक्षणमयो नृत्य कले ताण्डव नृत्य सेतेबेले डिबिडिबिडिबि एई डम्बर बाजिला बाजिला सेटु नव पंच 12 9 5 14 सूत्र बाहर अयुम रुलु ए अयम अदबर एई भଳି भाବରେ अठारु क्षम जो अक्षर गुड़ाक आम पढ़िले से सब से बाहरला से डम्बर गीत तेणु शब्द ब्रह्मर प्रतीक हेले भगवान शंकर से डम्बर दक्षिण हस्तर धरिले त्रिशूल त्रिशूल हल 3 सत्व रज तम त्रिगुणधारी और त्रिगुणात्मक और त्रिगुणातीत 3 गुणर अतीत तेणु शिवंकर ठार आम शिक्षा पाचे आपाद मस्तक आउरी गुड़े रही समय ना समय अतिबाहित हो गला जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी धन्यवाद पदन आपण वक्तव्य शिव को पूजिले अहम भाव दूर हो क्रोध भाव दूर हो लोभ दूर हो भल मनुष्य पुणिया जगत अनेक अनेक धन्यवाद या पर श्री शिव कथामृतर आलोचना चक्र जो मुख्य वक्ता समय तो बहुत तथापि अनुरोध करी काशिबा को ये कि विभिन्न मंच ठाकुर कथा कहती युक्त काशीनाथ दास जे ओडिशार विभिन्न जिला को प्रधान सचिव भाव कार्य कर नयागढ़ जिलार आरंभ कर आमर मयूरभंज केन्दर से खोर्धा जिला इत्यादि हाईस्कल अवसर नहीं मुझे मुख्य वक्ता जगन्नाथ स्वामी नयन प्रसगामी वरण्य सभापति मंचासीन समस्त प्राज्ञ विज्ञ सारस्वत साधक साधिका मानी मोर भूषित प्रणाम मंच सामने बसी समस्त माँ बापा मान मोर भूमिष्ठ प्रणाम आज प्रसंग श्री शिवतत्व कथामृत कहुई श्री शिव कथामृत भगवान कथामृत को सुंदर भाव में आलोचना करने जो प्रयास से प्रयास को साकार करने रूपरेखा परिवर्तन करने आपण मान सम्मुखे प्रदान करने जो चेष्टा करिसेंती सर्वाग्रे आमदी प्रतिष्ठाता डॉक्टर प्रमोदचंद्र दास महोदय को प्रणाम जनाऊँ सतीर्थ अतिथि वृंद गोटे साधारण कथा आपण मंदिर में जो आसिक पहुँची जाइए देखिए ये स्वयं राधाराणी एवं कुंज बिहारी अच्छे मदन मोहन ना कुंज बिहारी अच्छे आपण मैंने जिते मंदिर जाइए भगवान कृष्णंकर मंदिर देखापी से मंदिर में राधा और कृष्ण जो विग्रह से भक्त मान को अनेक किंतु एठे विचित्र जिनस आप देखिए राधा कृष्ण को अनेक सम्मुखे अच्छा कि ना देवदेव महादेव अच्छा ए पवित्र भूमि रे आपण माने आसिछन गोटे बहुत बढ़िया परिवेश एवं जे परिवेश सृष्टि करिछन्ति ताकु प्रणिपात प्रकृति शिव होचन्ति कि गोटे साधारण जिनिस तो ये प्रकृति शिव होचन्ति कि जहाँ पुराण आख्यान द्विपद आपण मान महाविष्णु जे कि होचन्ति गोलोक विहारी तांसी होचन्ति निर्गुण ताकर कौन गुण ना निरंजन सी एवं ताकर प्रभाव होची विद्युत शत शत विद्युत झमक जहा ताकर प्रभाव से होचन्ति महाविष्णु दिन चिंता कले सृष्टि तैयार करिया सृष्टि तैयार करिया स्रष्टा दरकार
इच्छारू तीन मूर्ति जन्म जहाँ कह माने से तीन मूर्ति होती कारणदायी विष्णु आम फंडामेंटल क्लियर हवा दरकार मुझे कहली महाविष्णु कथा से होती निराकार से निराकार चिंता कले सृष्टि तैयार करने प्रथमे से चिंता कले तीनोटी शरीर तीनोटी जिनिस से सृष्टि तैयार कले से तीनटा जिनिस हूँ कौन गोटे हूँ कारणदायी विष्णु गोटे माने गर्भदायी विष्णु आउ गोटे होती क्षीरोदशायी विष्णु ए तीन जाक क्लियर हो कारणदायी विष्णु होती जे कहते महेश्वर जे होती महाविष्णु दक्षिण पारुषर जात जन्मिले महेश्वर नाम गोटे ध्रुव जहाँ विष्णु पुराण में कथा लिखा तेणु महाविष्णु ए कारणदायी विष्णु जन्म है सी होती महेश्वर से महेश्वर होती पत्नी होती जगमाया एवं स्थान होती शिवलोक गोटे कथा आम क्लियर हो द्वितीय कथा होती माने जहाँ कहते आम गर्भोदक साई गर्भोदक साई होती किए सी होती रजगुण रजगुण होती किए ना होती ब्रह्मा जहाँ आम कहूँ जहाँकि शिव पुराण में कथा लिखा जाए इच्छा बीज अंकुरित है चाहू चाहू नाभिपत गोटी विकसिला आसी संसार में जिते सृष्टि आम देखुचे समस्त को ब्रह्मा सृष्टि कर गोटे सृष्टि करना हूँ कौन ना पद्म सी महाविष्णु ठार सृष्टि एवं से सहस्र पाखुरा पद्मे ब्रह्मा विराजमान कर चतुर्मुख एवं चारि मुख एवं सृष्टिर मूलाधार सी दुई विष्णु कथा कह तृतीय विष्णु होती क्षीरोदशायी विष्णु सी जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जहाँ कह जिते बड़े अधर्म हुए सीए आसती सी होती क्षीरोदशायी विष्णु तीन विष्णु को ऊपर रही माने जहाँ कुछ निरंजन ज्योति रूप में जहाँ भीम भाई लिखिं रूप देख नहीं शून्य नहीं अच्छा ये हूँ फंडा तो आम शिव को जान शिव को जानला ये जो शिव तत्व कथा आम जानवा दरकार शिव तत्व हूँ सी हूँ गोटे महान तत्व प्रलय ठाकुर काल ठाकुर ये अनेक कथा आम शुणे भगवान जिते मदन मोहन आरंभ करते रासलीला आरंभ करते आपण मैंने भावुथे रासलीला कौन रासलीला कामलीला नुहे काम विजय लीला काम विजय लीला रासलीला जीव परस्पर जो बंधन से बंधन को सुदृढ़ कर पंथा हूँ रासलीला एवं भगवान जिते लीला करते वस्त्र मैंने वस्त्राहरण लीला कर भगवान से ब्रह्मांडर गर्भ दलन माने दावाग्नि भक्षण कर अग्निदेवता दर्प दलन कर गोवर्धन लीला इंद्र दर्प दलन कर वस्त्र हरण कर मनरू बासना भुक्तटा को बाहर करने वस्त्र हरण कर से तत्व को गले से कृष्ण लीला कहे आमर तो प्रसंग शिव लीला आप सियार कर जाऊँ मुझे सेपट को जाऊँ मोर कहला लीला है एक काम लीला जहाँ कहते काम लीलार मुह कहा काम लीलार ऊर्धरे काम विजय लीला भगवान कृष्ण काम विजय लीला माँ पार्वती समस्त देवदेवी मान सहित मुझे जीवी आज रासलीला देखा रासलीला को पलि आसला रासलीला
ତା ଭିତରେ ତ ପୁରୁଷ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଦେଖିଲା ମା ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ ହେଲେଣି, କୁଙ୍କୁମ ଫୁଙ୍କୁମ ଲଗେଇଲେଣି, ଅଳତା ଲଗେଇଲେଣି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପାଟ ମଠା ଲଗେଇଲେଣି, କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ଦେଖିଲ। ସିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ ପଛେ ପଛେ। ସିଦ୍ଧ ବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦି ଜଣ ଦାରୋଗା ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦି ଜଣ ଦ୍ୱାର କିପର ଡୋର ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଶିବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଭିତରକୁ ମାନେ ଦିଆଗଲାନି, ତାହା ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। କାରଣ ଏଠି ଭୁଲ କଥା କହିଲେ ବୃନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି କିଏ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି, ତାହା ବୃନ୍ଦାରଣ୍ୟ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବୃନ୍ଦାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବ କହିଲାରେ ମା କୁଆଡେ ଗଲେ ନା ତା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ଗଲ ଗଲ ଘର ଭିତରକୁ। ମୋ ଚଟାଟା ପ୍ରଥମେ ଫିଟେଇ ଦିଅ। ନନ୍ଦୀବୃନ୍ଦି ଚଟା ଫିଟେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ବେଣୀ ଦିଟା ତିଆରି କରିଦିଅ। ବେଣୀ ଦିଟା ତିଆରି କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆମ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୋଉ ପେଣ୍ଟିଂ ବକ୍ସ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମ ଭାଷାରେ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ବକ୍ସଟା ଆଣିଲେ, କଙ୍କଣ ଲଗେଇଦେଲେ, ହାତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲେ ଏବଂ ଦିଟାକ ବେଣୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାଳା ତିଆରି କରିକି ଫୁଲ ମାଳ ଲଗେଇଦେଲେ, ମାଳ କରିଦେଲେ, ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗେଇଦେଲେ, ଘୁଙ୍ଗୁର ଲଗେଇଦେଲେ। ସବୁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ନନ୍ଦୀବୃନ୍ଦି ଟିକେ ମୁର୍କି ମୁର୍କି ହସିଲେ, କହିଲେ ଆଜି କଣ ଇଏ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କଣ ଆଜି ଆମେ କେବେ ଦେଖୁନୁ। ତାର ପଛରେ ଶୁଣିବ କଣ, ଆଗ ଭଲ ମାଙ୍କର ପରେ ପାଟ ଶାଢୀ ଆଣିଲ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବେ। ମାଙ୍କର ପାଟ ଶାଢୀ ଆଣିକି ଦେଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲ। ନନ୍ଦୀବୃନ୍ଦି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପିନ୍ଧେଇ ଜାଣିବୁ। ନାରେ ତମେ ଅଳତା ଲଗେଇଦେଲ, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲ, କଙ୍କଣ ଲଗେଇଦେଲ, ଆଉ ସବୁ ଲଗେଇଦେଲ, ଏଇଟା କାହିଁ ଜାଣିନ। ନା ମା କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ନିଜେ ବାହାରେ ବସିକି ଲଗାନ୍ତି। ଅଳତା ଲଗେଇକି ସବୁ ବାହାରେ, କୁଙ୍କୁମ ବାହାରେ ଲଗାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାର ସମୟ ଆସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି, କବାଟଟି ଆଉରି ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସଂସାର ଯାହା, ଶିବଙ୍କର ସଂସାର ଠିକ ସେ ଆଇଛି। ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି। ଅଣ୍ଟାରେ ବୁଡେଇ ଦେଲେ ଲୁଗା ଟିକେ, ପାଟ ଲୁଗା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ନା ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ରୂପ ଆପଣ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି। ନାରୀ ରୂପ ନାରୀ ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ, କୋଉ ଜାଗାକୁ ମୋ ପାର୍ବତୀ ଯାଇଛି, ସେ କଣ କରୁଛି। କେବଳ ନାରୀ ମାନେ ସେଠିକି ଯିବେ, ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯିବେନି। ମୁଁ ଆଜି ନାରୀ ବେଶ ହେଇକି ତା ଭିତରକୁ, ନାରୀ ବେଶ ହେଇକି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଗେଟ୍ କିପର ଦେଖିଲେ, ନଦୀ ଆଉ ମାନେ ନନ୍ଦୀବୃନ୍ଦିକି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦି ଜଣ ଯାକେ ଗେଟ୍ କିପର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭିତରକୁ, କହିଲେ ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିଏ ତ ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ନୁହଁ, ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଏ ନିଜ ଲୋକ ହୋଇଥିବ। ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀ, ସେମାନେ ସବୁ ରାସଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ନିଜେ ଶିବ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, ଗୋପୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, କୁଆଡେ ଭଗବାନ ଗଲେ ଆମର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଦେଲେ, ଆରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ କିଆଡେ ଆଜି, ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ତୁ ତ ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ନୁହଁ, ଆମ ଗାଁର ବୋହୂ ନୁହଁ, ତୁ କୁଆଡୁ ଆସିଛୁ କହ। ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ସମସ୍ତେ। ଶିବ ପାଟି ତ ଖୋଲିଦେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ନା, ତେଣୁ ଆଉ ପାଟି ଖୋଲି ପାରୁ ନା। କହିଲେ ଆରେ କିଛି କହୁନି କାହିଁକି, ବୋଧେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିକିରି ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଗୋପୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାରୀ ଚୋରା, ନା ନାରୀକୁ ଚୋରେଇବା, ନାରୀଙ୍କର ମନକୁ ଚୋରଣ କରିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ହସ୍ତା। ଆକୁ ଦେଖିକିରି ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାର ନା ଗାଁ କୋଉ ଗାଁ ପଚାରୁ କିଏ ତା ବେଣୀ ଭିଡ଼ି ଦଉଛି, କିଏ ତା ଲୁଗା ଭିଡ଼ି ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଅସମ୍ଭାଳ କେତେବେଳେ ଲୁଗା ଖସିଯିବ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କଲେ, ଦି ହାତରେ ଲୁଗାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଲୁଗା ଖସିଯିବ ବୋଲି ଦି ହାତରେ ଲୁଗାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯେବେ ଆସିବୁ ପାଟ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତୁ ଦେଖିଛୁ, ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ତୁ ଯଦି ବାଟ ଖୋଲିକି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ, କହ ଆମେ ସେ ବାଟଟା ତତେ ଦେଖେଇଦବୁ, ତୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଭଗବାନ ଶିବ କିଛି କହିପାରିବେ, କଣ ବା କହିବେ, ଆରେ କହିଲେ ତ ଜଣା ପଡିଯିବ, କିଛି କହିପାରୁ। ଭିଡ଼ି ଦେଲେ ସବୁ
ସବୁ ସରିଗଲା ଏବଂ ସବୁ ମାନେ କଥା ତ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କାହାକୁ ଆଉ ଡାକିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଡାକିଲେ। ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚମାଥ ରଖ ହେ ମୋତେ ଗୋପୀନାଥ। 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଏ ଗୋପୀମାନେ ମୋତେ ଆଉ ରଖାଇ ଦେବେନି। ଭଗବାନ ଆସିକି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ, ଆସିକି କାନ ପାଖରେ ମୁହଁଟି ଲଗେଇ ଦେଇ କହିଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ? ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରାସଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି। ନା ଆଉ ରାସଲୀଳା ଏଠି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି। ନା ନାଇଁ ମୁଁ ରାସଲୀଳା ଦେଖିବି। ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏ ରାସଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଇଏ କିଏ ପଳେଇ ଆସିଛି? ସିଏ କ'ଣ ଆମ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ କ'ଣ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧଇଲେଣି? ଏ କୃଷ୍ଣ ତୁ ତ ଯୁବତୀ ରସିଆ କାମିନୀ ରଙ୍କା ନା, ତୁ ବୋଧେ ତାକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ଇଏ ମୋର ସଖା ପରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଖା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସଖା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖା ଆସିଛି ମୋର ରାସ, ଏ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଆସିଛି ମୋର ରାସ ଦେଖି। କହିଲେ ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଆସିଛି। ଏଠି ସଖୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସଖୀ ଅର୍ଥ ଭଉଣୀ, ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଛି ବୋଲି ଗୋପୀମାନେ ଏକଥା ବୁଝିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣ କହିଲେନି। ନା କ'ଣ କହିବି, ପାର୍ବତୀ ତ ଆସିଲା ଫଳରେ ମୁଁ ତ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲି ଆପଣଙ୍କ ରାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆପଣ ଆପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ ଦେଖିବି ରାସ ଲୀଳାମାନ। କହିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପରେ ଗୋପରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇକି ରହିବେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଏଠାରେ ହୁଅ ଗୋପୀଶ୍ୱର। ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀଶ୍ୱର ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ରାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଠି ବସିଲା ଭିତରେ ଲେଖା ଲେଖି ଟିକେ କରି ପକେଇଲି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠି ଭଗବାନ ରାସେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। କହୁ କହୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, ମୋତେ ସେ 2 ପଦ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, रासेश्वर भगवान की, रासेश्वरी माँ राधा रानी की, देवदेव महादेव की, आजिर सत्संग की, श्री शिव तत्व आलोचना संघ की समस्तंकर मंगल हो, विश्वर कल्याण हो। बोलानंद एक बार अनेक अनेक धन्यवाद प्रवक्ता काशीनाथ दास महोदय। ये परिवेश को एक भिन्न रूप आध्यात्मिक मार्ग को टाणी अनेक अनेक धन्यवाद। ये जो मैंने अच्छा से गोटे गोटे दिन दरकार, किंतु आम 2 दिन कार्यक्रम गोटे दिन करूँ असुविधा होती। मु अन्यतम शिक्षाविद आमर सहित सहित जो जोड़ी अच्छा प्रति मसरे आमर सहित पत्रिका को संशोधन करती आपण मैंने समस्त जानती। शिक्षाविद त्रिलोचन महापात्र अनुरोध करुच्ची वक्तव्य रखिए। त्रिलोचन बाबू। सम्माननीय सभापति, सम्माननीय सभापति, अतिथिवृंद एवं ये सामने बसता सारस्वत साधक साधिका मैंने ये जो मंच पर मो संपूर्ण अयोग्य, कारण मत ये जो तत्व फत्व ये सब किसी आसे ना। तेणु मुझे जो मना करी मंच उपरक आसवाई। ये महात्मा मैंने जहाँ कहीगले शुणिली और आसी केवल शुणापी। मुझे शुणिली सेठी जाइली कंतिया महाविद्यालय कृष्ण तत्व उपर शुणिली भल लगिला। एठी भी शिव तत्व उपर शुणिली भल लगिला। ये सबको मु पाणिचिया करिया को चाहूना। तबे मु एतिक जानिछि आम धर्मर मुख्य होछि वेद। वेदरे कौनसी देवता नाहंती। प्रकृति पूजा होछि वेदर मुख्य।
वृक्ष लता जल वायु आकाश सूर्य चंद्र ये सब पूजा पाती माटी वेदरे पूजा पाती वेदरे कहीं देवता नहीं वेदर भाषा वेदर तत्व जितेबाला लोक साधारण लोक अबुझा है से किसी मुनि ऋषि की दायित्व दिगला ताकू कहानी आकार में लिखापी से उपनिषद परवर्ती काल में जिते उपनिषद टिके जमी नचिकेता जम ये सब तत्व गुड़ाक जो अबुझा रहा साधारण लोक से किसी मुनि ऋषि की दायित्व दिगला एगुड़ा कहानी आकार में लिखापी से ही तत्व सृष्टि रामायण महाभारत आपण मैंने जो कहले पुराण तेणु मुझे पाणिज्य करने को चाहूना सी जो तत्व सब कहले प्रकृत तत्व आम शिव को पूजा करुचे किंतु शिव भाया जो विष पिउचे तो समाजर मंगल ना अमृत गुड़ी चोरी नहीं घरे ठूचे सेठू किसी शिखा जो भल गुण अच्छी शिवंकर त्याग जो छोटिया कथटे कहूँ कौन कहले पार्वती कहले जे आम घर द्वार किसी ना कौन ये सब खोजी खोजी गले कहले ना कौटी किसी जगह ना कौटी राजा कौटी जमीदार कौटी लोकंर कौटी जगह ना कौटा अच्छे ना मशाणीटा कहीं कहूना मोर बोली तेणु से गले सी होती त्यागी एवं से समाजर मंगल विष पीछे आम जदि सेतक किसी ग्रहण करवा ताले भल हम धन्यवाद धन्यवाद त्रिलोचन बाबू समय को सम्मान दे कम समय भितर अनेक कथा कहते यापर आमर आउ जड़े शिक्षाविद अच्छा जी मो बाम वर्ष उपवेशन कर विभिन्न स्कूल रे शिक्षादान भली पवित्र कार्य को आपणाई पात्रपड़ा हाईस्कल बालीगंथ हाईस्कल चंदका हाईस्कल एवं यूनिट 9 सरकारी हाईस्कल सब प्रधान शिक्षक रही विशेष गुण आमर सत्यर से जड़े दमदार बा जोरदार से पाखे थे आम भय करूनी क्या ये व्यक्ति को आम पाइचे डॉक्टर विष्णुचरण साहू से मना करते नाई नाई दुई पद कहतु विष्णु विष्णु भाई धन्यवाद सुबुद्धि बाबू आज आपण ये सभारे सभापतित्व करुछथि तो बड़ा आश्चर्य हो देखिकी एभली व्यक्तित्व आमको डाकी आमको डाकिया कथा नुहे कहीं ये जो चली शिव कथामृत आमर माने खूब कम धारणा माने जीरो धारणा कर अत्युक्ति हम ना ये विषय तो आम कि ना तेणु जहाँ जो डाकी मु तो बस्तुथि आसुन कहना ये आसतु कहि निश्चित जो भाई मैंने कहले सब आज मु तो से खाली धन्यवाद देवी कहीं बहुत कथा शुणिली शिखिली जड़े प्रधान शिक्षक हिसाब से मु बहुत आगे धन्यवाद देवी आम जो भाई ये प्रधान शिक्षक थे उदियारी हाईस्कल काशी बाबू बहुत कथा जानी शिक्षकता करने भितर से एत कथा जानी विशेष धन्यवाद देवा दरकार कहीं सी रिटायरमेंट करने पर अवसर नापर आज जहाँ चाकरी समय भितर जहाँ ग्रहण करते अधिका जिनिस से अधिका जिनिस से आज समस्त पाखे आदृत बहुत बहुत बढ़िया कथा कहले आउरी बहुत बढ़िया कथा कहले आमर पंडित महाशय रमाकांत मिश्र मु तो शुणुची सब नुआ नुआ कथा शुणुची से आमर जड़े स्कूल पंडित महाशय हेल्ले भी जो प्रकार गुण ये सब मु शुणुली पद्मनाभ दास अच्छा आमर अच्छा एठी पद्मनाभ पाणिग्राही अच्छा आमर पंडित महाशय भी त्रिलोचन बाबू तो कहले शिव कथामृत विषय यही मैंने सब व्याख्या कले आम तो किसी व्याख्या करूँ ना ये अच्छा आमर बहुत धन्यवाद देवी आमर आमरी सत्यर जे स्रष्टा सबु कथा से निजे कर आज ये आयोजन जो कर अशेष धन्यवाद देवी प्रत्येक मास कर भाव में आलोचना गोटे गोटे हेले आम मैंने निश्चित भाव में किसी किसी शिखा जो शिव भगवान बा शिव परमात्मा के विषय आज आलोचना हो शिव को लेकिन तो सबू देवतांकर आविर्भाव
ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିପାରନ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଏଟା ମନ୍ଦିର ହେଲା କ'ଣ କି ମନ୍ଦିର? ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଶିବଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବହୁତ ମୁଗ୍ଧ କରୁଛି। ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କହିଲି ସେମାନେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ହଲ୍ଟେ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଡିସ୍କସନ୍ ସବୁ ଏଠି ହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ବି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ଆସିବୁ ସବୁ ଶୁଣିବୁ, ଦେଖିବୁ, ଶିଖିବୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ। ଆପଣ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ, ନିରାମୟ ରହନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମରି ସତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଇଭଳି ତା ମନରେ ବଳ ରଖୁ। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଙ୍କୁ ସେ ପାଇଛି। ୟା ପରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୋର ଅଭିଭାଷଣ ମୁଁ କିଛି ରଖିବି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ କହିଛି। ତେଣୁ ମୋର ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ ମୁଁ କିଛି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1:30 ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ସତ୍ୟ ମାସିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ଏଥିରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ, ଭାଇଚାରା ଭାବକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂତନ ଲେଖକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ। ଏ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରଶାସକ, କବି ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ୁଛୁ ଯେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନରେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଛେ, 70-80 ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ହେଲେ। ତାପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଯଦି ଜୀବନ ଅସ୍ଥାୟୀ, ତାହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛୁ। ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ହେଲେ 55 ବା 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆମେ ନେବା, ଆୟ କରିବା। 60 ବର୍ଷ ପରେ ଭଲ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ କ'ଣ ଦେବା ସମାଜକୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଭାବେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସାପଟି ଗିଳୁଛି ବେଙ୍ଗକୁ, ବେଙ୍ଗର 99% ଚାଲିଗଲାଣି, ତଥାପି ତା ଆଗରେ ଅଙ୍କିଟି ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ଜୀବ ବଢ଼େଇକି ତାକୁ ଖାଉଛି। ସେ ଜାଣୁନାହିଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ତଥାପି ଅନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ ଯେ ଆମର ସୃଷ୍ଟି କାହିଁ, କାହା ପାଇଁ? ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ପୁଅ, ଆମ ଝିଅ, ଆମ ନାତି, ଆମ ନାତୁଣୀ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆମର ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଆମର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ କହୁଥିଲେ, ମିଛ ସଂସାର। ତେଣୁ ମିଛ ସଂସାରରେ ସତ କଥାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ପାରିବା ତାହା କିଛି ସମାଜକୁ ଦେବା। ଏ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେ ଭଲ କାମ କରିଯାଅ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ ଏସବୁ ଭାବନା ରହିଛି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବ ତାହେଲେ ତ୍ୟାଗୀ ପୁରୁଷ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବ ଯେ ମୋ ପରିବାର କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ବାପା ମା ମୋର ନୁହଁ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ନୁହଁ, ମୋ ପଡ଼ିଶା ମୋର ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଚାଲିଛି,
जो वक्ता माने आज कही सेमानकु अशेष अशेष धन्यवाद जे सेमाने ए संपर्क में आपण मानकु अनेक कथा कही या पर संवर्धना पर्व आम आयोजन करने को जाऊँ। संवर्धना पर्व रे जो मानक आम संवर्धित करूँ से माने आम प्रथम ये अनुष्ठान जे प्रतिष्ठाता एवं एठी विभिन्न अनुष्ठान को जे आगे नबारे आगुआ रही श्रीजुक्त लक्ष्मीधर विश्वाल महोदय तांको आम अनुरोध करूँ ये कार्यक्रम करने एवं से तांकर सबुज संगत देते मानपत्र पढ़ापी अध्यापिका सौदामिनी बेहेरा को अनुरोध करी से मंच को आसबे श्रीयुक्त लक्ष्मीधर विश्वाल महोदय को संबर्धित कला से संबर्धना पत्र को पाठ करेंगे। अध्यापिका सौदामिनी बेहेरा अच्छी सौदामिनी बेहेरा अच्छा तो ना आउ जड़े अच्छा अध्यापिका आमर आरती सेन अच्छा आरती सेन हाँ अच्छा आसतु आरती सेन को अनुरोध कर मानपत्र टे पाठ करेंगे एवं आमर अतिथि वर्ग को अनुरोध कर संबर्धित करेंगे। आमरी सत्य विकास परिषद जटणी खोर्धा श्रीजुक्त लक्ष्मीधर विश्वाल ग्राम जगन्नाथपुर जटणी खोर्धा सम्मानीय सु महाशय आपण एकाधार जड़े समाजसेवी आध्यात्मिकवादी भाषा साहित्य और संस्कृति प्रेमी महान व्यक्तित्व विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक अनुष्ठान को रही आपणकर अकुंठ बदान्यता आपण जड़े स्वाभिमानी पुरुष पूर्व ओडिशा धनुजात्रा महोत्सव आपणक स्वाभिमानर एक प्रशंसनीय परिचय। एही धनुजात्रार मुख्य नायक कंस भूमिका आपणक निखुण अभिनय अत्यंत चित्ताकर्षक और सर्वजन प्रशंसनीय। एतद्भिन्न श्री श्री नागेश्वर देवंक सुदृश्यमान मंदिर निर्माण आपण ही सफल विश्वकर्मा तत्सलग्न कल्याण मंडप आपणकर सामाजिक और सांस्कृतिक सेवा मनोभावर स्वर्णिम स्वाक्षर एपरी महत् अनुष्ठान मान प्रतिष्ठा करी आपण ए अंचल रे जो धार्मिक तथा सांस्कृतिक वातावरण सृष्टि करिसेंती तार पटांतर नै सुतरां आपणकर ए अनवद्य साहित्य और महनीय व्यक्तित्व को संवर्धित करी उक्त सम्मान पत्र अर्पण पूर्वक आमरी सत्य विकास परिषद जटणी खोर्धा निजकू गौरवान्वित मन करने सहित नीलाद्रीनाथ जगन्नाथ पदारविंदरे आपणकर सुदीर्घ निरामय जीवन कामना करुच्ची। आदिनारायण खंडुआल संपादक प्रमोद चंद्र दास सभापति श्रीजुक्त लक्ष्मीधर विश्वाल आजिर संबर्धित प्रतिभा। यापर आरती से पाठ करेंगे श्री डंबरधर बारिक टे मझिका मंचन मझी को आमरी सत्य विकास परिषद जटणी खोर्धा प्रशंसा पत्र श्रीजुक्त डंबरधर बारिक ग्राम जगन्नाथपुर जटणी जी खोर्धा सम्मानीय महाशय आपण कला साहित्य और संस्कृतिर एक उच्छल तरंग विभिन्न पाला मंचर दर्शक मान हृदय आपण जो सांस्कृतिक और सर्वांगीण स्पर्श दियंती ताहा अविस्मरणीय भक्तिरस परिवेशन में आपणकर भावावेग अतुलनीय भाषा साहित्य कला और संस्कृतिर पुजारी भावे आपण उत्कलर पुरपल्ली रे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिसेंती सरकारी सेवारू स्वेच्छाकृत अवसर ग्रहण करी आपण कला साहित्य रे उपासक भाव निजकू समर्पित करिसेंती एहा आपणकर संस्कृति प्रेमर
ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ। ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସଦ୍ଭାଷଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଓ କରାଇବାରେ ଆପଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାବବିହଳ। ଆପଣ ମେଳାପୀ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଓ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସୁତରାଂ ଆମରି ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ମାନପତ୍ର ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସଭାପତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଆଦିନାରାୟଣ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ସମ୍ପାଦକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଆରତୀ ସେନ ମହୋଦୟ। ଆମେ ଏହାପରେ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଯିଏକି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଏ ପରିଚାଳନା କମିଟିର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଳୁଚରଣ ସାହୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। କେଳୁଚରଣ ସାହୁ ଏ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ଯିଏକି ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ। ଟିକେ ଶିବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚକୁ। ଆମର ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତାଳି ମାରି ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆସିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାରେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛୁ। ଏହାପରେ ଆସିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଦାରେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ଏ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଦାରେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କେଦାରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚକୁ, ଯିଏକି ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାପରେ ଦେବଯାନୀ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେବଯାନୀ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚକୁ। ହଁ, ଅଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏଭଳି ଲାଗି ରହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ନିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ, ଯିଏକି ଆମର ସତ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ ମହୋଦୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର ସତ୍ୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଶିବ କଥାମୃତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମଞ୍ଚ ଆଗରେ ବସିଥିବା କମିଟି ମେମ୍ବର ମହୋଦୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଟିକେ ଆସିବେ। ସମୂହ ଫଟୋ ନିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ମଞ୍ଚ ଆଗରେ ବସିଥିବା
जो माँ बापा भाई भौणी एवं शिक्षार्थी मैंने बसचंती यही श्री शिव कथामृत को जो अमृतमय कर प्रथमे मोर नमस्कार आउ धन्यवाद। यही आमर सत्य विकास परिषद मुख्य यही आमर सत्य विकास परिषद को जी बहु परिश्रम करके आगू को बढ़ई प्रमोद सार को बेसी जदि न कहि प्रथम भाउज को कहि जो भाउज प्रमोद सार को एते आगू को बढ़िया साहाय्य करछंती प्रथमे मुझे भाउज को आग धन्यवाद दूसरी पछर प्रमोद सार को देवी लास्ट बेलू एवं आमर सत्तर जो कविता आलोचना चक्र होता तार सभापति समरजित सार को मु धन्यवाद दूसरी एवं यही आमर सत्य कविता आलोचना चक्र रे आम सौदामिनी मैडम जो सुंदर भाव एंकरिंग करते समस्त की संबर्धना दौले से सौदामिनी मैडम को मु धन्यवाद दूसरी हाँ आरती सेन को धन्यवाद दूसरी आमर श्री कथामृत आलोचना चक्र जो सभापति जवाहर सार मुख्य अतिथि रमाकांत सार एवं पंडित काशीनाथ सार एवं पाणिग्राही सार को समस्त के धन्यवाद दूसरी आउ त्रिलोचन सार को धन्यवाद अर्पण किंतु विशेष धन्यवाद दूसरी रमाकांत सार आउ जवाहरलाल सुबुद्धि जे कि आमर सत्यर जो रेलगाड़ी दुईटी चक से आहरी चक संयोग कर आमर सत्य को जो आगू को बढ़ी नहीं मु बहुत धन्यवाद दूसरी आउ शिक्षाविद विष्णु सर सार तांकू धन्यवाद सह सी साथी आउ जड़े सहयोगी आसुँच सार भुवनेश्वर आसुँच भावग्राही सार तांकू धन्यवाद दूसरी एवं ये जो आलोचना चक्र है आलोचना चक्र रे मुख्य आयोजक डम्बुरधर भाई से डम्बुरधर भाई को मु बहुत धन्यवाद दूसरी जे कि स्वस्ति ज्योति शुणी प्रभावित होई आमर सत्य को आहरी आगू को बढ़ाई एवं या जे साहाय्य करछंती से आउ कहीं नुह से आमर ओडिशार द्वितीय धनुयात्रा जे कंस भूमिकार अवतीर्ण करछंती एवं ये मंदिर प्रतिष्ठाता लक्ष्मीधर भाई लक्ष्मीधर विश्वाल को बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी जे कि से जटणी जड़े समाजसेवी हिसाब से एवं आमरी सत्य को आहरी आगू को बढ़ाई मु लक्ष्मीधर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी एवं परिशेष आमर जो संपादक आमर सत्यर संपादक आदि भाई को मु धन्यवाद दूसरी एवं समस्त उपस्थित समस्त सभ्य शेष जी ये आलोचना चक्र रे जे समस्त अधिकार अच्छे चित्र उत्तोलन करके चारिआडे पठे पार्टी एवं आमर सत्य को आहरी अधिक उन्नत कर बढ़ई पार्टी उमा बाबू को मु बहुत बहुत धन्यवाद देकी सभापति को अनुरोध कर सभा सांग करने सभा सांग है समस्त को अनुरोध टे मंच टे आसतु गोटे समूह फोटो नि सुर भाई आमर जे कि आ गोटे विशेष अनुरोध सुर भाई आमर से आसतु सुर भाई